bumalik. 1 minute pa ako ah. Pupunta kay base. Corner. Corner na. Pero kasama niya ata yung naka-artic ah. Na-dismount, nice one. Ba doon pala to? Wala na itong patakbo to. Papunta yun sa Arctic, ingat lang. Uy, nag-uusi. Double usi. Wow. Ano, papakamatay na yan. Kala siguro niya mababasag. Hindi niya magagamit. Meat lang niya yan. Ba't siya nakakuha ng ABM niya? Paano si Bench? Unat naman yan, ito, one hit. Jumping Judy. Okay. Ready to mount up na lang yung iba. Yung isa lang makakatakbo dyan. Yung isa na lang makakatakbo dyan. Go. Friend. Okay. Mount up yung iba. Ako na mag-mount up. Sige. Ako mag-mount up pag ano. Kaya makatakbo na sa akin yan. Batang. Pero madali makatakbo to. Adi, 8 seconds, mabilis 8 din seconds si ult. Bench. Mabilis din si Bench. Mabilis din naman si Bench. Ayun, huli. Ayun na. Nice. Ano? Ano yun? Nagano? Mount up yung iba. Ayun. Ayun, nasa kita. Ayun yan. Nice. Nice one. Puro naka-wolf yan, boys. Wala yan. Ano natin? Hindi kasi namin alam. Ayun, may kasalubong dyan. Heron 1-3. Naka-PVE to ah. Naka-PVE sila. Saan galing to? Bumalik dito. Pag pumunta dyan, baba kaya sabihin ko. Bumaba dito. Lalaban nata to. Sige nga. Matog kayo guys. Ito. Naka-dismount na. Ito na. Incubus. Ito sa akin. Incubus. Ano ah? Patayin na lang yan. Patay nyo yan. Isa, wala yung healer. Minus one kayo. Spread. Patayin yan. Agusin. Kill. Nice. Ako na. Nice. Okay. Healer lang sa akin. Healer on night. Healer. Blazing lang yan. Mahirap itama yan. Spread. Yan lang yung ano natin dito. Spread lang, patayan. Oh. Nice, yung healer. Naghihintay lang yan ng top. Go. Spread lang. Ayun. Ready defensive lang. Nice, ganda ng ba dun. Stop. Yan o. Patay to oh. Guys, di ako makakawin ba? Sabog. Okay, nung puti guys ha. Kung gusto nyo heal. Sabog. Patay na siya. Healer. Patay ng healer. Wala na. Sige din. Habulin Boss. nyo. Sa akin dalawa. Nalot ba yung kabila? Yung last? Ayun, nando doon. Pakilap nga yun doon nalot natin yan yun. Nalot nata ni CC0. Nakalot. Si Sid, nakita ko nag-standby doon eh. Okay, good. Shit. Magaling yan.